luz de cámara. Bien, hermanos, es un privilegio para mí poder estar aquí junto a ustedes una vez más. El día de ayer comenzamos esta conferencia evangelística. Gracias. Y hoy continuaremos con el segundo sermón. Estamos muy agradecidos como familia de estar aquí. Okay. So my family and I are very welcomed by you. We're so happy to be here with you once again tonight. Agradecidos de todos ustedes, del cariño que nos han mostrado y de la hospitalidad. I'm very appreciative of the love and the hospitality that you guys have shown. Estamos seguros que tenemos hermanos en Cristo y podemos disfrutar del amor de Dios a través de nuestros hermanos en muchos lugares del mundo. And we're sure that we have brothers and sisters in Christ and we can have joy from their love in many places on this earth. Me alegra mucho ver a varios jóvenes hoy. La Escritura señala en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. In Ecclesiastes 12:1, the Bible talks about youth. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. It says, remember your Creator in your youth. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, Before the evil time comes, and then you get to the years where you'll say, no tengo en ellos I contentamiento. have no joy in them. Así que el Señor nos llama a acordarnos del Creador en nuestra juventud. So the Lord calls us to remember our Creator in those years of youth. Es por eso que me llena de alegría poder verle esta noche. That's why I'm very joyous to see you. Bien, pero el Evangelio no solamente es para los jóvenes, sino también para los adultos y para los niños. Entonces mi desafío es que hoy todos podamos entender lo que es el Evangelio y el amor de Dios. But the gospel is not just for the youth, it's also for the old people and for the kids. So I'm very happy that tonight we can all hear about the gospel of Christ. Es por eso que vamos a abrir la Escritura en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Ahí va a estar nuestra lectura el día de hoy. That's where we're going to be looking at Luke 15, verses 9 through 32. That's what we're going to be reading this evening. Leemos el libro. Lucas, ¿qué? 15, 11 al 32. Leemos Luke, el versículo. Luke 15, 11 through 32. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos,
porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. So in Luke 15, let's look at Luke 15:11, and he said, "There was a man who had 2 sons, and the younger of them said to his father, 'Father, give me the share of property that is coming to me.' And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country, and there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, 'How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants.' And he arose and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found.' And they began to celebrate. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, 'Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received them back safe and sound.' But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him, but he answered his father, 'Look, these many years I have served you, and I have never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I may celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him?' And he said to him, 'Son, you're always with me, and all that is mine is yours. I was fitting to celebrate and be glad. For this your brother was dead and is alive. He was lost and is found.'" Esta es una de las parábolas para mí más hermosas y reveladoras de la Escritura. This is one of the parables that is the best parable, the ones that reveal mostly about Christ in the Scriptures. Que nos revela o tiene como propósito el presentarnos el carácter amoroso de Dios. That reveals or has the purpose of presenting the loving character of Christ, Representado en el Padre en esta historia. represented in the Father in this story. Esta parábola, o las parábolas que el Señor Jesús mencionaba, tenían el propósito de enseñar una verdad espiritual. The parables that Jesus used was with the purpose of teaching a spiritual meaning, spiritual teaching. Y esta parábola está en el capítulo 15 de Lucas, donde el Señor nos presenta 3 parábolas que son muy importantes para poder entender el significado de ellas. This parable is one of the parables that are in Luke 15, chapter 15, and this is one of the 3 that are there that are very important so that we can understand the meaning. Estas parábolas nos enseñan que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. These parables teach us that there is joy in heaven when there is a sinner that comes to repentance. La Escritura señala que todos nosotros somos pecadores y por lo tanto necesitamos de la salvación que solamente Cristo puede dar. The scriptures say that all of us are sinners, and because of that we need the salvation that only Christ can give. Y en el comienzo del capítulo 15 la Escritura nos enseña el libro de Lucas que a quién estaba dirigida estas parábolas. In the beginning of chapter 15 here in Luke, it tells us who these parables are being directed to. En el verso 1 del capítulo 15 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y el versículo 2 dice: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. In verse 1 it says, "Now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him, and the Pharisees and the scribes grumbled, saying, 'This man receives sinners and eats with them.'" Y a estos dos grupos de personas, tanto fariseos como publicanos, These 2 groups of people, Pharisees and publicans, Jesús comienza a referirles esta parábola. Jesus starts to refer this parable towards them. Los fariseos eran los religiosos de aquella época.
The Pharisees were the religious people of that time. aquellos que creían que cumplían la ley, Those that were following, that thought they were following the law de Dios. of God. Y los publicanos eran aquellos pecadores, ¿cierto? Que sabemos que eran vendidos al imperio romano para cobrar impuestos de sus mismos hermanos judíos. And the publicans were those sinners, those that had handed themselves over to the Roman Empire to tax those brothers, their own brothers. Entonces los fariseos tenían buena reputación, So the Pharisees had good reputation, en cambio los publicanos era sinónimo de pecadores. but the publicans, to say somebody was a publican was synonym to call him a sinner. Y Jesús comienza entonces a hablar a estos dos grupos de personas acerca de la parábola de la oveja perdida. And Jesus started talking to these two types of people about the lost sheep. Y en el verso 7 nos da el significado, el hilo conductor de todas las demás parábolas. And verse 7, it gives us the meaning, the kind of the line that goes through all of the other parables. Dice el verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Verse 7, it says, just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Luego la siguiente parábola es la de la moneda perdida. Y en el verso 10 Jesús dice, así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. And then the next parable was about the lost coin, and it says in verse 10, just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Y luego sigue el Señor con este hilo conductor en este texto donde señala también la parábola conocida como el hijo pródigo. La palabra pródigo significa despilfarrador, aquel hijo despilfarrador. And then the parable continues this line of thinking about the sinner coming to repentance and the prodigal son. And the prodigal means that person who squanders the wealth. Ahora nosotros en la parábola vemos no solamente al hijo pródigo, no solamente a este hijo despilfarrador, sino que son dos hijos. And in this parable, we not only see the prodigal son, not only the one that was squandering the father's wealth, but we see two children. Que representan a estos dos grupos de personas, a los fariseos que se comportaban moralmente correcto y a los publicanos que eran pecadores. And it represents these two types of people, the Pharisees who supposedly were doing good things, and then the publicans who were just called sinners. Mi deseo esta noche es que nosotros podamos identificarnos en uno de estos dos grupos de personas. My desire tonight is that you can identify yourself with either one of these two. Si tú no tienes a Cristo, si tú no has creído en Jesús, tú puedes identificarte con este hijo pródigo, hijo despilfarrador, que lo que hizo es menospreciar el amor del Padre. If you don't know Jesus, you could probably identify yourself with this prodigal son, this prodigal son that squandered the father's wealth, Viviendo perdidamente, living loosely, o como el hijo mayor, que parecía estar al lado del Padre, pero igualmente él no había experimentado la gracia de Dios y el amor de su Padre. or the other son, who apparently was close to the father but had not experienced that love. Entonces Jesús quiere hablarle a estos dos grupos de personas, publicanos y pecadores. Perdón, publicanos y pecadores y escribas y fariseos. And Jesus wanted to speak to these two groups, the publicans, the sinners, the Pharisees, those that thought they were righteous. Entonces lo que vemos en el versículo 11 y 12 es que este hijo menor se va de la casa, pide sus bienes, pide la herencia y abandona la casa de su padre. And in verse 11 and 12, we see that this son, the prodigal son, asks for the wealth from his father, the inheritance, and leaves home. Este joven estaba insatisfecho al lado de su padre. This young son was not satisfied by living with his father. No estaba disfrutando de los beneficios de estar en la casa de su padre, de comer junto a su familia. Was not enjoying the benefits of being close to his father, to eat with his family. Y lo que hizo, lo que evidenció fue un menosprecio hacia las atenciones y el amor y el cariño que su padre le daba cada día. And what he did was to not give the importance to the love and to the attention that his father gave him daily. No consideró el dolor que podía causarle a su padre al abandonarlo. He didn't consider what it would mean to abandon his father. No consideró daños, se dejó llevar por su necedad, por su locura. He didn't think about anything that was going to happen. He just followed his thinking. Fue una conducta necia. It was a very dumb thing.
Y es la conducta que muchas veces nosotros tenemos alejándonos de Dios. A lot of times we have that dumb thinking when we want to get away from God, Separándonos de este Padre amoroso. leaving this very loving Father, Dejando la comunión que podemos tener con el Creador. leaving the communion or the Y el dador de relationship todas that we las can cosas. have with the Creator Y el dador de todas las cosas. and the giver of all things. Entonces era un acto atrevido el que estaba teniendo este joven, una conducta necia. And this was a very, if there's a word that you see that I'm not picking up, please, thank you see? Así que si se recuerda una palabra ahí que no estoy traduciendo bien, que lo digan. This foolish way of acting. Dice la Escritura que se fue lejos y vivió perdidamente. The scripture says that he went very far and lived foolishly. Y allí desperdició todo lo que su padre le había dado, And there he squandered everything that his father had given him. que ni siquiera él se había ganado, That he didn't even, ni siquiera había trabajado por ello. he didn't work for anything. Y vivió perdidamente y lo malgastó y lo usó, como dice la Escritura, con rameras. And he lived loosely. And he squandered all the wealth. And like the Bible says, he even used his money with prostitutes. Lo malgastó todo con sus amigos. He squandered all the wealth with his friends. Probablemente él tuvo muchos amigos mientras tuvo mucho dinero, Most likely when he had a lot of money, he had a lot of friends. pero después quedó solo. But then after that, he became alone. Eso es lo que hace el pecado en la vida del hombre. That's what sin does in our lives. De esa forma destruye nuestras vidas. That's how it destroys our lives. Hoy día vemos a jóvenes con vidas destruidas A lot of times we see youth people with destroyed lives today por seguir la necedad de su corazón y apartarse de Dios. because of following the foolishness in their heart and going away from God. Este joven refleja esa necedad que muchas veces tenemos al apartarnos del Creador. This young man reflects that foolishness that we have many times when we want nothing to do with the Lord. Entonces lo desperdició todo, vivió de manera indecente luego de haber perdido todo lo que el Padre le repartió. And he squandered everything. He lived indecently after squandering everything that the Father had given him. Y nos dice el verso 15 y 16 que luego se fue o encontró un trabajo cuando vino hambre y el trabajo que encontró fue apacentar cerdos. And verse 15 and 16 says that he finally found a job, but the job that he found was taking care of pigs. Algo que era inmoral para un judío, Something that wasn't moral, that wasn't right for a Jewish person to do. un animal inmundo. An Era una maldición para ellos. unclean animal. Entonces llegó a la condición, dice la Escritura, de desear el alimento, la comida de los cerdos. And he got to the point that he was so hungry that he desired to eat the pig's food Después de tener todo al lado de su padre after having everything near his father y muchos amigos a su alrededor, mucha familia, and a lot of family and friends near him, llegó a desear la comida de los animales. he desired to eat pig slop. La Escritura dice en Proverbios, In Proverbs, the scripture says, hay camino que al hombre le parece derecho, there is a way that looks straight for the man, pero su for man, fin es camino de muerte. but the end is death. A veces pensamos que vamos por el camino correcto. Sometimes we think we're going down the right path. A veces pensamos que podemos jugar con fuego y no nos vamos a quemar. Sometimes we think that we can play with fire and not get burned, Pero no miramos más allá. but we don't see a little bit further away. No miramos al final del camino. We don't see the end of that way. No nos damos cuenta que ese camino nos está llevando directo a la destrucción. We don't notice that path is leading us to destruction. Pero la parábola del hijo pródigo, la vida del hijo pródigo, es un retrato de eso. But the life of the prodigal son in this parable is a picture of just that. Eso es lo que causa el pecado en la vida del hombre. That's what sin does in the heart of a man. A lo mejor tú esta noche llegaste en esa condición. Maybe that's the condition you came here A tonight. lo mejor tú te das cuenta hoy que tú estás destruyendo tu vida. Maybe you realize today that you're destroying your life. A lo mejor te das cuenta que tu vida va directo a la destrucción. Maybe you're noticing that your life is going straight to destruction, Directo por ese camino de muerte. straight to that path to death. Porque estás jugando con el pecado. Because you're playing with sin. Estás desperdiciando los bienes que Dios te ha dado. Y no me refiero a los bienes materiales, sino a lo espiritual. You're wasting the blessings that God has given you. I'm not talking about monetary blessings, but the spiritual ones. Y estás viviendo perdidamente. You're living loosely. Déjame decirte que ese camino te lleva directo a la destrucción. Let me tell you that path leads you directly to destruction. Entonces este joven estaba en esa condición terrible. So this young man was in that terrible condition. Pero en un momento, por gracia de Dios, él volvió en sí.
But because of the grace of God, all of a sudden he came to. Y dijo, versículo 17, And he said in verse 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? Yo lo imagino lamentándose y diciendo, ¿cómo pude desperdiciar el amor de mi padre? I imagine him there thinking, how is it that I could have just squandered the love of my father? ¿Cómo no valoré todo lo que tenía a su lado? Why didn't I appreciate everything that I had near him? Y ahora estoy pereciendo de hambre. And now I'm dying of hunger. Pero dice el verso 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. But verse 18 says, I will rise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. Y él volvió donde su padre, And he returned to his father. no como se había ido, Not like he left. ahora andaba trajoso, Now he was with dirty clothing, en absoluta pobreza, in abject poverty, sin nada de lo que se llevó de la casa de su padre. with nothing of what he left with. Porque eso es lo que hace ver el pecado, Because that's what sin does. que lo que tenemos fuera de Dios es mejor que lo que tenemos al lado de Dios. Sin lies to us and makes us think that everything that is away from God is better than what we have with God. Promete muchas cosas, It promises a lot of things, pero su fin es camino de muerte. but the end is a path of death. Este joven se dio cuenta This young man realized that a tiempo. in time. Entonces, en esa condición debilitada probablemente en la cual estaba, Maybe in that condition that he was weak, in his weakness, volvió a su padre, he came back to his father. vino humillado, He came humbly, vino reconociendo su error. recognizing his error. Oh hermano, esto me recuerda aquel momento en que nosotros también fuimos llamados por la gracia de Dios. That reminds me of the time that we also have been called by the grace of God. Estábamos en una condición perdida, We were in a lost condition, en una condición necesitada, in Pero a es- position of need. pero el Señor en su gracia nos llamó But the Lord in His grace called us, y pudimos acudir a Él and we ran to Him en arrepentimiento y fe. in repentance and faith. Este hombre volvió This man returned, sabiendo que la única esperanza estaba al lado de su padre, knowing that the only hope was near his father, que la solución a su problema estaba al lado de su padre, en su casa. that the solution to his problem was near the father, in the father's house. ¿Y qué recibió? And what did he receive? Este joven no recibió el desprecio de su padre, He didn't receive a cold shoulder from his dad, a pesar de que él le dio la espalda, even though he turned his back on his father, a pesar de que él le había abandonado, even though he had abandoned his father, a pesar de que malgastó los bienes de su padre, even though he squandered the father's wealth, a pesar de que vivió perdidamente, even though he lived loosely. su padre le recibió con amor. His father received him back with love. Y eso refleja el amor de Dios. And that reflects the love of God. Versículo 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos, versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Listen to what the father did when he came back, when he came home. And he arose and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him, and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. El padre se compadece, el padre corre, el padre lo abraza. The father has compassion, runs and hugs him. Era mal visto en aquellos tiempos que un hombre corriera, un hombre mayor corriera mostrando sus piernas. It was
it was unholy for an older man to be running and showing his legs. Pero al padre no le importó la cultura, él amaba a su hijo y quería abrazarlo. But the father didn't care about culture. He loved his son and he wanted to embrace him. Pensó que estaba muerto, He thought he had died already, pero lo ve con vida. but he sees him alive. Nosotros vemos en este padre el amor de Dios por nosotros. And in this father we see the love of God for us. Ese maravilloso Dios que envió a su propio hijo This marvelous God that sent his son a morir por pecadores como to nosotros die for sinners like us, y para darnos esa gracia y ese perdón que nosotros no and to merecemos. give us the grace and forgiveness that we don't deserve. Es por eso que debemos vivir agradecidos. That's why we want to live thankfully. Es por eso que debemos doblar nuestras rodillas ante Dios. That's why we should bend our knee Es por eso que debemos acudir a Cristo en arrepentimiento y fe, and run to Jesus porque solo en Él tenemos and salvación. repentance and faith, because only in Jesus do we have salvation. Cuán intensamente el Padre amaba a su Hijo. How intensely did that father love his son? Y literalmente se le enternecieron las entrañas And literally his bowels were moved with compassion al verlo. to see him, Y no lo deja en esa condición. and didn't leave him there in that condition. Se había ido con vestidos de lino fino He had gone with fine linen clothing when he left the house, y ahora volvía con vestidos rotos. and he came with tattered clothing. Pero ¿qué hace el Padre? But what did the father do? Le da dignidad a su Hijo. Gave his son dignity. El Hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. The son said, God, Dad, I've sinned against you and against heaven. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. I'm not worthy to be called your son. De ahí vemos la humillación de este joven. Sabía que no era merecedor del amor del Padre. We see how this young man had humbled himself. He knew that he didn't deserve the love of the father. Y aunque estaba dispuesto a ser como uno de los trabajadores más en casa de su padre que tenía el alimento, And though he was willing to be one of his hired servants to be in the house where there was food, el Padre le da vestido, le da calzado, the father dresses him, gives him shoes, le da un anillo, gives him a ring. después que él estaba en la basura y que deseaba comer la comida de los cerdos. After he was in filth and desired to eat the pig slop, Al igual que este hijo pródigo, just like this prodigal son. todos aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, Anyone who comes to Christ with repentance and faith, todos aquellos que vienen a Cristo después de haber estado en la basura espiritual, anyone that comes after being in filth spiritually, Dios les da dignidad God gives them dignity y les llama a sus hijos, and calls them their sons and daughters, solamente por su gracia. only by His grace. Fuimos vestidos, al igual que este hijo pródigo, con la justicia de Cristo. We were dressed just like this prodigal son with the justice of Christ. La justicia de Cristo nos es dada por la fe, The justice of Christ is given to us by faith porque Él es nuestro gran Salvador. because He's our great Savior. Entonces le pone un anillo como un sello, como testimonio, como autoridad de que Él es su hijo. And He gives him the ring like a seal, like showing the authority that He is His son. Y mata al becerro gordo, que era para ocasiones especiales, para fiestas, para celebraciones, And He kills the fat calf that was for celebration, for special occasions, porque hay gozo del cielo por un pecador que se arrepiente. because there is joy in heaven for a sinner that comes into repentance. Pero la historia no queda ahí. But the story doesn't stay there. Este hijo representa This son represents a aquellos que han vivido sus vidas perdidas y apartadas de Dios, those that are lived their lives lost and away from God, pero que han acudido a Cristo en arrepentimiento y fe, but have run to God with repentance and faith, y han podido disfrutar del amor del Padre. and have been able to enjoy the Father's love. Este hijo volvió a disfrutar del amor de Dios, del amor de su Padre. This son enjoyed again the Father's love. El Padre dice, mi hijo muerto era, pero ha revivido. Se había perdido, pero es hallado. The Father said, my son was dead, but he's alive. He was lost, but now he's found. Eso evidencia cuál es nuestra condición sin Cristo. Muerte espiritual. That's the evidence of the condition that we have without Christ. Estamos Spiritual perdidos. death. We're lost. De la muerte venimos a la vida y de la perdición somos hallados, somos rescatados por medio de la obra de Cristo. From death we come to life, and we come by repentance and our faith to Christ. La salvación que hay en Cristo y en el Evangelio de la cruz trae vida al pecador. The salvation that is in Christ and the gospel of Christ brings salvation.
Pero el amor de Dios alcanza tanto a los perdidos en su miseria, But the love of God reaches not just the lost in their misery, como a los perdidos en su autocompasión. but also the lost in their own auto-compassion. Porque había un hijo mayor Because there was an older son que él decía que lo había vivido perdidamente. that he said, well, I didn't live loosely. Este hijo pródigo representaba a estos publicanos y pecadores. That prodigal son, like we said before, represented the sinners, the publicans, Pero este hijo mayor representaba a los escribas y fariseos, but the older son represented the scribes and the Pharisees que decían estar cerca de Dios, pero no lo estaban. that thought they were close to God, but they were not. Déjame decirte una verdad esta noche. Let me tell you a truth this night. No porque estás hoy en la iglesia y escuchando la palabra de Dios significa que eres un cristiano. Not because you're in church, listening to the word of God doesn't mean that you're a Christian. Pero sí un mensaje de esperanza es que podemos acudir a Cristo en arrepentimiento y fe para ser llamados hijos de Dios. But a message of hope is that we can go in repentance and go to Christ to be loved, to be saved by God. Lo que trae vida no es venir a la iglesia, aunque es importante. The church doesn't bring life, even though it's important to come. Lo que trae vida es Jesucristo, el mensaje de la cruz. What brings life is Jesus himself and the message of the cross. El amor de Dios es tan grande The love of God is so great que alcanza, dice la Escritura, para todo aquel que en él cree. that reaches, like the scripture says, to anyone who would believe. Para todo aquel que rinde su vida en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Whoever gives his life in repentance and faith to Christ. La Escritura lo expresa así en 1 de Juan, capítulo 3, verso 1. 1 John chapter 3, verse 1 says, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, look what great love the Father has given us, para que seamos llamados hijos de Dios. that we shall be called sons of God. Una mujer puede experimentar el amor de Dios A man or a woman can experience the love of God cuando es llamado un hijo de Dios. when they are called a son or a daughter of God. Antes la Escritura señala que somos hijos de ira, que la ira de Dios está sobre el pecador. Before coming to Christ, it says that we are children of wrath, that the wrath of God comes towards the sinner. Pero queremos anunciarte este mensaje de esperanza But we want to tell you this message of hope, para que puedas experimentar el amor de Dios. so you can experience the love of God. Uno de los versículos que más me encanta en la Escritura One of the verses that I love the most in the scriptures, y que resume de alguna forma el Evangelio and in some way summarizes the gospel. es 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, 2 Corinthians chapter 8, verse 9. que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, It says, because you already know the grace of our Lord Jesus Christ, que por amor a vosotros, that because of how much He loved us, siendo rico, siendo Dios, being rich, being God, se hizo pobre, humbled Himself, se hizo humano y murió en una cruz por nosotros, became poor, became human, and died on the cross for para us, que nosotros, so that us, en su pobreza, in His poverty, fuésemos enriquecidos. might become rich. En esa humillación de Cristo al hacerse hombre, nosotros podemos recibir las riquezas de la salvación. And in that humility of Christ coming from heaven and becoming man, can we experience the richness of God. Y el Padre hace fiesta cuando el Hijo pecador se arrepiente. And the Father has a party in heaven when Esto no sé. a sinner comes to repentance. Esto nos señala lo que Dios viene diciendo en las otras parábolas: hay gozo en el cielo por un pecador That que shows se what arrepiente. God has been saying, Jesus has been saying the whole time through the other parables. There's joy in heaven because of a sinner coming to repentance. Versículo 25 al 32 para ver al hijo menor antes de... Let's look at verses 25 to 32 so that before we finish, we can focus on the Versículo 25 al 32 dice: y su hijo mayor. Después de que el verso 24 dice: comenzaron a regocijarse, su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto
y ha revivido, se había perdido y es hallado. And now looking at the older son, after there was celebration, his older son was in the field. And as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things were, what these things meant. And he said to him, your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him. But he answered his father, look, these many years I have served you, and I have never disobeyed your command, yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him. And he said to him, son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Este hijo mayor representa a los religiosos de aquella época que apuntaban con el dedo a los pecadores. This older son represents those religious people in that time that would point their finger at the sinners. Pero el Señor Jesús les dice que los publicanos y pecadores estaban más cerca del reino de Dios que ellos. But Jesus said that the publicans and the sinners were a lot closer to the kingdom than them. Ellos que decían obedecer la ley de Dios, que decían cumplir los mandamientos de Dios. The scribes and Pharisees who would say that they were following the law, that they were following God's commandments. Pero no entendían absolutamente nada. They did not understand anything. Note su actitud. Look at their attitude. La frase que usa en esa conversación con su padre. Look at the phrases that are used in that conversation with his father. Este es tu hijo. This, your son. Yo trabajé como esclavo. I've worked like a slave. Yo nunca te desobedecí. I've never disobeyed you. Mas él te devoró tus bienes. But look at him, he squandered your wealth. Tú nunca me diste. You never gave me. Cuando este padre lo único que entregaba por sus hijos era amor. When this father, what he gave his sons were always love. Un hombre que se sentía justo en sus propios ojos. This was a man that was thinking that he was just in his own eyes. Sentía que él sí había obedecido. This son thought that he had obeyed. Que sí se había comportado correctamente con su padre. That he was the one that had behaved properly with his father. Y ahora lo que estaba haciendo era apuntar a su hermano menor. And now he was pointing the finger at his younger brother. Y culpar a su padre. And blaming his dad. Esto nos enseña que algunos pueden ser pecadores del extremo del lado inmoral, como el hijo despilfarrador. This shows us that people can be sinners to the extreme of the one who was squandering, like the prodigal son. Y otros pecadores del lado moral, And que se other, creen justos en sus propios ojos. and other sinners on the moral side that think they're just in their own eyes. A lo mejor tú reconoces y dices, yo verdaderamente he vivido alejado de Dios, he vivido perdidamente. Maybe tonight you recognize that you say, I've lived far away from God. I've lived lost, Como el hijo menor. like the young son. Pero a lo mejor llegaste con la actitud del hijo mayor. But maybe tonight you have the attitude of the older son. Llegaste esta noche diciendo, no le he hecho mal a nadie, yo soy un buen muchacho, una buena persona. Maybe you have the attitude of the older son and you say, no, I have never done anything wrong. I'm a good person, a good young person. Me he comportado bien en esta vida. I behaved properly in this life. No le debo nada a Dios. I don't know anything to God. Pero déjame decir Let me tell you que tanto el hijo menor that not just the young son, como el hijo mayor but the older son also necesitaban de su padre needed their father. y necesitaban experimentar el amor de su padre. And they needed to experience the love of the father. Ya sea tú hayas vivido una vida perdida, It doesn't matter if you've lived a life that has been lost, una vida que crees que es moral y que no le hace daño al prójimo. or a life that you think you're moral and that you don't do anything wrong to your fellow man. Tú necesitas igualmente arrepentirte y creer en Jesucristo, You need to repent and believe in Christ, porque a quien le has fallado es a Dios, because who you have failed is God. y eso te constituye un pecador a la And luz it de la Escritura. constitutes you a sinner in the light of the scriptures. Entonces este joven no tenía gozo por su hermano que había revivido. And the older son did not have any joy for his younger brother that had now came back to life, so to speak. Eso le pasaba a los fariseos. Ellos, en vez de hablarles de Cristo o de Dios a los escribas, ellos preferían alejarse y apuntarlos. Yeah, that's the same thing that would happen to the Pharisees. Instead of talking about God with the publicans, they desired to just stay away from him. Los fariseos se molestaban porque Jesús comía y se juntaba con publicanos y pecadores. The Pharisees were upset because Jesus ate with publicans and sinners.
El hermano mayor no apreciaba que Dios sigue salvando para su gloria. The older son did not appreciate that God kept on saving for his own glory. Que Dios sigue obrando y que no hay corazón duro para Dios. That there is no heart that is hard enough that God can't change. Nosotros a veces decimos, no creo que esa persona algún día sea un creyente. You know, a lot of times we think that person, no, that's the last person who's going to become a Christian. Está demasiado alejado de Dios. They're too far away from God. Pero no hay corazón duro para el Señor. But there is no hard heart No hay when it comes to corazón God. duro para el poderoso evangelio. There's no hard heart that can stand in the way of the powerful gospel. La Escritura dice, The scriptures say, porque la palabra de la cruz because the word of the cross es locura para los que se pierden, is craziness for those that are lost, pero los que se salvan, but those that are being saved, esto es a nosotros, that means to us, el poder de Dios. it's the power of God. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16? In Romans 1:16, what did Paul say? Porque no me avergüenzo del evangelio. Because I am not ashamed of the gospel. Y no porque no se avergonzaba porque él tenía una gran personalidad, And not that he wasn't ashamed because he had some great personality, sino porque el evangelio es poder de Dios. because the gospel is the power of God Para salvación a todo el que cree. for salvation to anyone who believes. Porque en el evangelio, Because the gospel, y nos da el corazón del evangelio, se revela la justicia de Dios because in the gospel, the justice of God is revealed por fe y para fe. for faith and to faith. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Like it's written in the scriptures, the just will live by faith. O sea, el corazón del evangelio nos revela que Dios sigue justificando a aquellos pecadores que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, que Él los sigue perdonando, los sigue amando. The heart of the gospel shows us that God keeps on justifying and saving those sinners that come to Him. Que He hay keeps gozo, on loving them. que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. That there's joy in heaven for a sinner that comes to repentance. Dios hace que lo más perdido pueda ser lo más hermoso para su gloria. God can change those that are the most lost to make it a beautiful, worthy, and honor for Himself. Que te creas moralmente correcto no significa que tú has sido perdonado. Even though you think you're morally just, that doesn't mean you're forgiven. Este hijo mayor era un hijo obstinado, This older son, no, was not happy. no reconciliado ni con su padre ni con su hermano. He had not reconciled, not with his father, not with his brother. Es por eso que la primera parábola que da el Señor en el capítulo 15 dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos, y esto lo agrego yo, que creen que no necesitan arrepentimiento. And that's why in chapter 15, the first parable, it says that there's joy in heaven for one sinner that comes to repentance than 99 who think that they're okay with God. Déjame decirte que tú eres pecador y necesitado de la gracia de Dios. Let me tell you that you are a sinner and that you need God's grace. No porque hayas dañado a tu prójimo o matado a alguien, Not because you've killed someone or done some harm to your fellow man, sino porque has ofendido la santidad de Dios. because you have offended the sanctity of God. Te has apartado de tu Creador. You're away from your Creator. Por lo tanto, eso te hace condenado al infierno, And that condemns you to hell, a menos que te arrepientas y puedas disfrutar del amor del Padre. unless you repent and can enjoy the love of God, of the Father. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? What is the teaching of this parable? El Padre simboliza al Padre Celestial, The Father is our God the Father. a ese Dios que nos amó enviando a su Hijo To para that el God, perdón de nuestros pecados. that God that loved us to send His Son to forgive our sins. El Hijo perdido representa al pecador penitente, The lost Son is representing the sinner that comes in repentance. el Hijo mayor a los escribas y fariseos que creían que no necesitaban arrepentimiento, pero sí lo necesitaban. The older son, those Pharisees and Pharisees that thought that they didn't need God, but they did need Him. Por lo tanto, el tema central de la parábola es el amor de Dios So por sus hijos. the central theme of this parable is the love of the Father, of God the Father to His children. Él se regocija cuando uno de sus hijos vuelve al redil. He rejoices when one of His children returns to the fold. Ahora la pregunta para finalizar, Now, to end, this is my question to you. ¿cómo te sientes tú? What condition are you in? ¿Con quién te identificas? Who do you identify with? Which of the two brothers? ¿Tú creías que eras un hombre moral, correcto, que no necesitabas de Dios? You thought that you were a moral brother, correct? That you didn't need God, Como el hijo mayor. like the older one? ¿O sientes
que le has fallado al Señor, como este hijo menor, alejándote de Él? Or do you feel like you failed God, like the younger brother, living away from Him? Dice la parábola que este padre mató el becerro gordo The parable says that the father killed the fattened calf para celebrar el regreso de su hijo. to celebrate the return of his son. Bueno, el Padre Celestial envió a su propio hijo a morir por nosotros. Well, the heavenly Father sent his son, his Derramó only la son, sangre, to die for us. derramó la sangre del Cordero de Dios que es capaz de quitar el pecado del mundo. The blood of the lamb, that was the only lamb that could take away sin, was shed. ¿Quieres tú esta noche acudir a Cristo en arrepentimiento y fe como este hijo? Do you want to run to God tonight like the younger son in repentance and faith Y humildemente decir, and humbly say, Señor, he pecado contra ti God, I have sinned against you y no soy digno de ser llamado tu hijo. and I'm not worthy to be called your son. Y en ese momento But in that moment, vas a experimentar el amor de Dios you're going to experience the love of God. y vas a conocer ese amor tan grande que Dios ha tenido desde la eternidad para con su pueblo. And you're going to know the love of God that's so great that He's had from all eternity to His people. Miqueas 7 dice que Dios como tú, que Dios Miqueas 7:10 says, what God like you que perdona la maldad. that forgives sin. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romans 5:8 says, God shows His love towards us, en que siendo aún pecadores, that while still being sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Cristo pagó el precio de tu maldad. Christ paid the price of your sin. Cristo pagó el precio del pecado de pecadores como tú y como yo. Christ paid the price of sin, like sinners like you, Para que podamos acudir a Él so that we can run to Him y experimentar el amor de and Dios. experience His love. Y ese amor es tan maravilloso. And that love is so precious, so great. Los que lo hemos experimentado, Those that have experienced it, podemos contar cuán grande es el amor de Dios. we can let you know how great the love of God is. Un amor que no merecemos, A love that we do not deserve, pero que lo hemos recibido por gracia. but we have received by grace. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Let us bow down our heads to pray. Invitar al pastor Héctor. Y si el Señor ha hablado a tu corazón, If en God esta has noche, spoken to your heart tonight, te ruego en el nombre de Cristo que tú puedas clamar a Él en arrepentimiento y fe. I plead with you that you can call out to Jesus in repentance and faith. Hacer una oración desde lo profundo de tu corazón, To pray to Him from the depth of your heart con sinceridad, with sincerity y pedirle al Señor and ask Him, que perdone tus pecados Lord, forgive my sins, y que puedas experimentar el amor del Padre. so that you can experience the love of God, of the Father. El Señor te bendiga. Voy a dejar al pastor May God bless you. We're going to have to ask the pastor to para come que oremos. so we can pray.